ترٹم گوشی چانی خیالی سری ترٹم گوشی چانی خیالی چھس در لگموت میانی محبوب گوس پامالی چھس در لگموت میانی محبوب گوس پامالی عرض چھم حمد بے حد بنن تسمینس خدایس حمد بے حد بنن تسمینس خدایس سوزک یمی اشکن نبی بے مثالی سوزک یمی اشکن نبی بے مثالی کور نور چونی نور پننی پیٹ تم تک کور نور چونی نور پننی پیٹ تم تک یلی کنیک ناو یون یتی اوس محالی یلی کنیک ناو یون یتی اوس محالی عرشت کرسی تحت سرا ادگو تشکیل عرشت کرسی تحت سرا ادگو تشکیل گئی ملک ملک جنت آدم ادبالی گئی ملک ملک جنس آدم ادبالی امی نور کوئی اک جلو پیو اربست اجمس مز امی نور کوئی اک جلو پیو ارب اجمس مز پت کیا گو تمی جلو گئی آباد آزاد کم کنگالی تمی جلو گئی آباد آزاد کم کنگالی چی چان نور آفتاب کی پرزل وین تارک چی چان نور آفتاب کی پرزل وین تارک کدی لچنت ساسن مز موجود کمی کمالی انبیاء استن مرسل استن ولی اللہ استن انتظار آسن تم کیشونا لچنت ساسن مز موجود کمی کمالی ربن بانس ین یدفنی سرائی مز نظر ربن بانس ین یدفنی سرائی مز تن بند گوموت چھس بہ پننی نفس کے زالی تن بند گوموت چھسے بہ پننی نفس کے زالی
شعر چھُ عرض شمس صاحب کالو بلّہ وعدٕ کوٚرمُت کوٚر مےٚ فراموش کالو بلّہ وعدٕ کوٚرمُت لگے کوٚر مےٚ فراموش ہٮ۪ناس بہٕ مزٕ غفلتس وۄنی چھُس دِوان نالے ہٮ۪ناس بہٕ مزٕ غفلتس وۄنی چھُس دِوان نالے حالت پنٕنۍ چھِ عرض مۄکلییہِ جوانی مےٚ بُجرن کوٚرُم کمر خم یا رسول اللہ مۄکلییہِ جوانی مےٚ بُجرن وای کوٚرُم کمر خم وۄنۍ نا مےٚ عفو یا نبی وَنی چانہِ سوالے وۄنۍ نا مےٚ عفو یا نبی وَنی چانہِ سوالے تُہۍ تہِ ؤنۍوُس چھم آش چٲنی چھُس اُمتی چون ہاے پشیمان چھم آش چٲنی چھُس اُمتی چون پشیمان ہاتم مےٚ اصلٕچی وَتھ رچتم ظُلم زوالے ہاتم مےٚ اصلٕچی وَتھ رچتم ظُلم زوالے مقطع چھُ عرض اکھ جلوٕ دِتم یا رسول چھُس منتظر روزِتھ اکھ جلوٕ دِتم یا رسول چھُس منتظر روزِتھ دلشاد دپان لوٗسمُت چھُس وۄنۍ کتہِ سنبھالے دلشاد دپان لوٗسمُت چھُس کتہِ سنبھالے سٲری ترٛٲوِتھ رٔٹِم گوشے چانہِ خیالے چھُس در لوٚگمُت میانہِ محبوٗب گوس پامالے صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین آخرس پر